nga di ko makakuan kay ani dagan kayo to ba unsa ka kasama kanila nga ilang gitahan ang ilang kinabuhi bisan sa unsang peligro ni ini alang sa pagbuhat sa kahimayaan sa Ginoo. Willing pa ba ka? No? Yan ang masukod. Pero kining mga tao, kining nga couple passionate, padayon yun sila. Mong may tao nang usahay, ngano nga, no, kita kinisama ni ini ba, mo gini nakasinati sa talagsaong gahom sa Ginoo. Talagsaong pagpahiluna sa Ginoo. Talagsaong kaisog yung gibutang sa Ginoo sa ilang kasing-kasing nga bisan daghang kabukat, di keep on serving the Lord. Ikaw, unsa may nakatalaw nimo nga malagad sa Ginoo? Kaya makababag nimo sa pag-alagad sa Ginoo. Kung matalaw ta karon sa ginagmay mga butang, samot na kung naigad kong mga butang gamiton sa yawa sa pagbabag kanato sa atong pag-alagad kaniya. Kapanindot kaayo nga himuon natong modelo kini nga couple, no? They both enjoy resting their necks for God. Unsa ka kanang atong mga kisakyanan gamiton, kanang atong mga material things gamiton, ano na matang risgo ana para sa Ginoo? Usay di ganito makahatag og dinagmay mga butang. Uning ato yung i-challenge kininyo, be partners di sa ministry. Makita nimo ang labing tinuod o nga maningkamot ka, nga magtabang ka, makabuhat ka alang sa maya sa Ginoo bisan pag marisgo ang imong kabuhi. Si Paul bitano sa kanunay ng balik-balik padung sa Jerusalem, gapos-gapos siya dito, niya giinan siya nga gapuson si Paul dito, ang mga membro itaw nila dito, gamay-gamay dito kay pugnan gid si Paul nga maadto dito. So tanawa si Paul, di gisa papugong. Ni siya nga dili lang ko andam nga magpagapos dito sa Jerusalem. Andam ko bisan pag magpakamatay tungod og alang sa ngalan sa Panginoon. Ma? Munay nindot nga ma-influensya ng atong kasing-kasing. Kaya niini, di ginato masinati ang talagsaon pagpamuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ikatulo nga gusto natong kuhaan niini, no? When the couple is passionate to serve God together. Ikatulo, they both impact others' lives in serving together. No? They both impact other lives in serving God together. Nahimong panalangin ang ilang kinabuhi sa uban nga gipakisamatan sa pagpangalagad nga ilang gipakita. Karon namita nindot kayo nga kita nga mga hamtong na diya sa Ginoo, mahimo ta mga modelo sa pagpangalagad sa Ginoo. Mahimo tang modelo sa atong faithfulness, mahimo tang modelo sa atong courage, mahimo tang modelo sa atong patience, mahimo tang modelo sa atong unselfishness sa pagpangalagad sa Ginoo. Nindot tayo. Kaya kung dili na nila makita kanato ang mga haligi sa church, haligi sa family, kinsa man makapakita niini. Kung dili nato na mapakita na we have been so long na himong believers, if di nila na magnato na mapakita, to whom makita nila na. Muna hakit po sa matagusan nato. Na sometimes we are just concerned about our lives. We are just concerned about our satisfaction in life. We are just concerned of how the things that helps us to be fulfilled in life. Apan wa ta magunahuna nga gibutang ta sa Ginoo diha aron nga makatandog ta sa kasing-kasing sa uban, makahagit ta nila sa pagpanalagad sa Ginoo bisag unsa pang sitwasyon sa kinabuhi. Muna nga, mayon ta nga mabutang sa atong utok nga magunahuna ta. If I will not be around, kung wala ko diris pa nag-iusap, na ay kasing-kasing nga maluya sa pag-alagad sa Ginoo. Ma? Kung wala ko diha, dili na ako matagbo ang ilang gikinahanglan nga pagdasig pinaagi sa atong presensya. Musugutok sa dili ang Bible nag-iyon nato nga we are living epistles. Diba? Mga buhay kitang mga sulat. Kung nindot kayo ang mga sulat na ilang mabasa, klaro yun kayo o makahagit nila,
makatukmod kanila nga magapamuhat og dugang pa alang sa imayan sa Ginoo. Dili kay sulat dito lisod kaayo basahon. Dili kay sulat dito nga gakarap-karap pa. Apan sulat nga klaro kay ilang mabasa nga motandog sa ilang kasing-kasing ug mohagit nila nga mopadayon sa pagpangalagad sa Ginoo whatever the cost. Samtang naa ning kinabuhian. Munindot kayo, no? Kung imong tanawon sa Titus chapter 2, nangita gid ang Ginoo nga mga modelo diya sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ninyo sa mga batan-on, in all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity. Nindot kayo nga kita, no, mga kupol, mubarug, nga makahatag o impact sa kasing-kasing sa uban para mapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo whatever the costs. Unang nindot kayo. No? Unang nindot kayo nga mayon sila nga nabang ako gusto gid ko na akong anak na Bible School